बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम जहरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करती हूं कि परवरदिगार आलम के फजलो करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। तमाम तर तारीफ़ें हैं रब किरदगार के लिए और तमाम तर दुरूद व सलाम है मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जल फरजहुम अजमईन। ऐ रब, मेरे सीने को खोल दे और मेरे काम आसान कर दे। मेरी ज़बान की गिरह को खोल दे कि लोग मेरी बात समझ सकें। नाज़रीन, टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस वक्त सिर्फ एक अहम इशू पे बात करना चाहूँगी मुख्तसरन। और जो भी हाल अहवाल है, बजाय इस पे कि मैं डायरेक्ट पहले अपना तबसरा करूँ, हमारे एक सीनियर सहाफ़ी, शायर और PFUJ जर्नलिस्ट तंजीम के चेयरमैन हैं जनाब उमैर अली अंजुम साहब। उन्होंने एक अहम इशू की तरफ तवज्जो दिलाई है और MQM पाकिस्तान के जो मरकज़ी रहनुमा हैं उनसे रिक्वेस्ट किए। आइए वो क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो किस अहम इशू पे बात कर रहे हैं, हम उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं MQM की क़यादत की तवज्जो एक बहुत अहम मसले पर मबजूल कराना चाहता हूँ, और वो ये कि कराची के शहरी जो दावा नहीं करते बल्कि हकीकत पर मबनी बात यह है, इंतहाई पढ़े लिखे और बाशऊर हैं। उन्हें एक शिकवा है, और शिकवा ये कि इन दिनों एक नया रिवाज चल पड़ा है कि मेरी अगर किसी से दुश्मनी है तो मैं उसके ख़िलाफ़ किसी भी थाने में जाके बेबुनियाद और एक झूठा मुकदमा दर्ज कराता हूँ, और किसी भी एक आम पढ़े लिखे शहरी को एक नई अजियत में मुब्तला कर देता हूँ झूठे मुकदमे करा के। और ये फैशन चल पड़ा है। उस मुकदमे के बाद सिलसिला रुकता नहीं है, बल्कि एक नया मामला ये शुरू हुआ कि जिसे भी मुलजिम नामजद कराया जाता है उसका CRO होता है। अब वो CRO तो हो जाता है, मुलजिम अपना मुकदमा भी झेल लेता है, बाइज्जत बरी भी हो जाता है, लेकिन बाइज्जत बरी होने के बाद भी वो CRO जो रिकॉर्ड है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो ख़त्म नहीं किया जाता। हाँ, आप अगर किसी से पूछते हैं, किसी महकमे के मुताल्लिका आदमी से आप सवाल करते हैं तो वो आपको मुतमईन कर देता है कि जब आप बरी हो जाते हैं तो ये रिमूव हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखा यह गया कि शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर जब पुलिस चेकिंग के दौरान डिवाइसेस लेके खड़ी होती है, जो लोग मुकदमे से बरी हो गए उनका जब थंब लगाया जाता है तो वो जो बरी हुआ हुआ शख्स है वो एक नई अजियत में मुब्तला हो जाता है, और उस पर एक नया बाब खुलता है अजियतों का, वो फिर से मुजरिम बन जाता है। तो MQM पाकिस्तान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में बड़ी भारी अक्सरियत से मौजूद है। कानून में कोई ऐसी अमिटमेंट करे कि जो CRO बनता है, जब मुलजिम मुजरिम बनकर बाइज्जत बरी हो जाता है तो उसके बरी होने के साथ ये क्रिमिनल रिकॉर्ड उसका रिमूव कर दिया जाए, जो कि नहीं होता। एक तो मुतालबा ये है। दूसरा मुतालबा, जिस तरह पूरी दुनिया में जो जिन्हें हम आइडियल ममालिक कहते हैं, आइडियल निज़ाम कहते हैं, वहाँ पर हमने ये कानून देखा, बल्कि पूरी दुनिया को ये इल्म है कि जब FIR कराने कोई किसी के खिलाफ किसी भी मामले पर जाता है तो पहले 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 3 महीना उसकी इंक्वायरी की जाती है, जांच पड़ताल की जाती है, फिर मुकदमा दर्ज किया जाता है। लेकिन यहाँ हो ये रहा है कि ताल्लुकात की बुनियाद पर या किसी भी वजह पर एक झूठा मुकदमा किसी पे भी कायम कर दिया जाता है, और उसके बाद इंक्वायरी शुरू होती है। जो दुनिया के महज़िब माशरे आपको तरीक़ाकार सिखा रहे हैं, उसके मुताबिक आपकी असम्बलियाँ मौजूद हैं, आप असम्बलियों में अपनी ये बात पेश करें, अपनी करारदादें पेश करें, और इस निज़ाम में अमिटमेंट करके लोगों को इस अजियत से बचाएं। जब FIR पहले नहीं होगी, बाद में होगी, तो जो शख्स झूठी FIR कराने की गर्ज से जा रहा है वो कम से कम सोचेगा, वो कम से कम उसके जहन में ये बात आएगी कि जनाब, मैं जो काम करने जा रहा हूँ ये इतना आसान नहीं है। इसको जितना आसान कर दिया गया है, इसको अगर कानून के मुताबिक किया जाए तो ये इतना आसान होगा नहीं। अब होता ये FIR तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद एक शख्स नहीं, पूरा ख़ानदान, पूरी नस्ल सफ़र करती है उस पर, और
ایک پڑھے لکھے شہری پر یہ داغ بڑا بدنما داغ ہوتا ہے. اب یہ سندھ سرکار کی کوئی سازش ہے مہاجروں کے خلاف، کراچی کے خلاف، کراچی کے شہریوں کے خلاف، تو ایم کیو ایم پاکستان ذرا اس پر نظر کرے اور قومی اسمبلی میں اس معاملے پر قرارداد پیش کرے اور اس قانون میں امٹمنٹ کرائے کہ کوئی بھی ایف آئی آر تفتیش کے بنا، انکوائری کے بنا اور مکمل جانچ پڑتال کے بنا نہ ہو. دوسرا، جس شخص کی بھی ایف آئی آر ہو اور وہ باعزت بری ہو جائے تو اس پر یہ واجب ہے محکمے پر، یا واجب ہونا چاہیے محکمے پر کہ اس کا سی آر او ریکارڈ ختم کیا جائے. ایم کیو ایم پاکستان کی قیادت سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اس معاملے پر ایوانوں میں بات کریں تاکہ یہ جو شکوہ کراچی کے شہریوں کا ہے یہ شکوہ ان کا ختم ہو. وگرنہ وہ دن دور نہیں ہے کہ تعلیمی اداروں سمیت جو سرکاری نوکریوں کا فقدان تھا، اور آج بھی اشتہار کراچی حیدرآباد سکھر کے لیے لگایا جاتا ہے کہ یہ شہری نوکری اسی شہر کی ہوتی ہے، اور کہا بھی یہ جاتا ہے کہ یہاں کی شہری زحمت نہ کرے. تو ایسا نہ ہو کہ پورا شہر مجرم بن جائے. اس سے پہلے ایم کیو ایم پاکستان خدارہ اس اہم ترین مسئلے پر نظر کرے اور اسمبلی میں، وہ گویا صوبائی اسمبلی ہو، سینٹ ہو یا قومی اسمبلی ہو، اس پر بات کریں اور اس قانون میں امینڈمنٹ کرائیں. شکریہ. ناظرین، آپ نے عمیر علی انجم صاحب کی گفتگو سنی. بہت اہم اور ویلڈ پوائنٹ پہ انہوں نے بات کی ہے جو آگے جا کے بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے ان نوجوانوں کے لیے جو بانیان پاکستان کی اولادیں ہیں، جن کو یا تو بے گناہ قتل کیا جا رہا ہے یا جو نوجوان بچ گئے ہیں اور وہ کہیں آگے کسی فیلڈ میں بڑھنا چاہتے ہیں یا باہر جانا چاہتے ہیں. تو جس طرح سے عمیر علی انجم صاحب نے کہا کہ سی آر او پڑھے لکھے نوجوانوں کے اوپر داغ ہے. عمیر علی انجم صاحب نے جو ایشوز پہ بات کی ہے، میں بھی ایم کیو ایم پاکستان کی تمام قیادت سے ریکویسٹ کروں گی کہ اس کو سنجیدگی سے لیں، توجہ دیں اس بات کے اوپر اور جلد از جلد اس کا کوئی حل نکالیں. یقیناً ناظرین، عمیر علی انجم نے جو بھی کچھ کہا، جن پوائنٹس پہ بات کی، توجہ دلائی، آپ بھی ان کے ساتھ 100% متفق ہوں گے. آخر میں آپ سے اجازت لینے سے پہلے درخواست کروں گی کہ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے. اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت خیال رکھیں. خوشیاں بانٹیں، خوشیاں سمیٹیں، ظالم سے نفرت کیجئے، مظلوم کا ساتھ دیجئے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.